अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में खून जमाती सर्दी में बारिश, खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी हुए शहीद। इसराइली हमलों में भी मजीद 40 अफराद जान बहक। तारीख तरीन दौर में भी उम्मीद की किरण में तब्दीली पैदा करने की ताकत होती है। जंगों के नाजुक दौर में यूएन जनरल सेक्रेटरी ने नए साल पर दिया अपना पैगाम। नौ मुंतखब सदर ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती के केस का फैसला बरकरार, मुद्दई को $50 लाख अदा करने का हुक्म। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट एजाज से नवाजा। बेपना अवामी खिदमात के एतराफ में मिला एजाज, सादिक खान ने किया शुक्रिया अदा। मार्शल लॉ की तहकीकात, जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तारी के वारंट है गैर कानूनी, साबिक सदर के वकील की वजाहत। और नए साल के जश्न के हवाले से हमारे मुल्क भर में पुलिस अलर्ट, हसास मुकामात पर इजाफी हिफाजती इंतजामात, सरहदों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। पनागुज़ीर इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और उधर हमास की जानिब से भी जवाबी बार भरपूर अंदाज में किए जा रहे हैं। शुमाली गजा में 5 इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तला है और उधर गजा में खून जमाती सर्दियों में शदीद बारिश के बायस खुले आसमान तले खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा खैमों में पानी भर गया है, जबकि अब गजा में मजीद बारिश का भी इम्कान है। WHO ने इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने, कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया और अमले की रिहाई का मुतालबा किया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने कहा, तारीख तरीन दौर में भी उम्मीद की किरण में तब्दीली पैदा करने की ताकत होती है। उन्होंने सालिनों के हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। गुतेरस ने कहा, जंगे वसी पैमाने के मसाइब और नकल मकानी का मौजिब बनती है। अदम मसावत और बंटवारे मुसलसल तनाव अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गर्म तरीन साल होने पर तवज्जो मबसूल करवाते और खबरदार किया कि ये पेशरफ्त मौसमियाती ज़वाल पजीरी है। इस तबाहकुन रास्ते से वापस लौटने की फौरी ज़रूरत होने पर जोर देने वाले गुतेरस ने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को तेजी से कम करने, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिली की ज़रूरत पर जोर दिया। जनूबी कोरिया की अदालत ने मुअत्तल सदर योन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाए जाने की तहकीकात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साबिक सदर योन सुक योल के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। मार्शल लॉ के निफाज पर पार्लियामेंट के मवाक़िज़े के बाद योन सुक योल सदारत के ओहदे से मुअत्तल कर दिए गए हैं। मवाक़िज़े की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। साबिक सदर के वकील ने कहा कि योन सुक योल की गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी है। जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत के मुतरादिफ था या नहीं, इसकी तहकीकात भी चल रही है और सदर पुलिस और करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सवालों के जवाब देने में नाकाम साबित हो गए। जनूबी कोरिया में ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और जनूबी कोरिया के आइन के मुताबिक सदर को भी बगावत के केस में इस्तिस्ना हासिल नहीं। अमेरिकी अदालत ने नौमुंतखब सदर ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती के केस का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें मुद्दई को $50 लाख करने का हुक्म दिया गया है। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में सदर के तौर पर चुने जाने के बाद ट्रंप के खिलाफ अब तक 2 केसेस खारिज कर दिए जा चुके हैं। पेश नाज़रीन तफसीलात। अमेरिकी अदालत ने नौमुंतखब सदर ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती के केस का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें मुद्दई को $50 लाख अदा करने का हुक्म दिया। मुस्तनीफा जेन कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती और हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया था, जिसके फैसले में अदालत ने ट्रंप को मुस्तनीफा को $50 लाख बतौर हर्जाना देने का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क की अदालत ने पिछले साल साबिक और नौमुंतखब सदर के खिलाफ इस मुकदमे का फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सन 1996 में
मुस्तनिफा ई जेन के रोल से मैनहट्टन के डिपार्टमेंटल स्टोर में जिनसी बदसलूकी की थी। फैसले में ट्रंप को हुक्म दिया गया था कि वो $20 लाख जिनसी ज्यादती और $30 लाख उन्हें बदनाम करने पर अदा करें। ट्रंप ने इल्जामात को मानने से इनकार करते इस बुनियाद पर अपील की थी कि जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली दीगर 2 खवातीन को इस केस में गवाही की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने अपील से इत्तेफाक नहीं किया और कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्रंप ये साबित नहीं कर सके कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले में गलती की। पैनल ने कहा, ट्रंप ये जाहिर करने में भी नाकाम रहे हैं कि गलती या गलतियों जिनका उन्हें दावा किया है इनसे साबिक़ सदर के खातिर खा हुकूक मुतासिर हुए हैं, जो नए ट्रायल के लिए ज़रूरी होता है। एक और ज्यूरी ने भी ईजेन के रोल की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में ट्रंप को उन्हें $80 लाख $30,000 अदा करने का हुक्म दिया था। ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ भी अपील दायर की थी और इस हवाले से उनके तर्जुमान ने कहा था कि साबिक़ सदर को भारी मैंडेट से दोबारा सदर मुंतखब किया गया है और दोबारा अपील दायर की जाएगी। उनका मजीद कहना था, वो निज़ाम इंसाफ के सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल और डेमोक्रेट्स की माली इयानत से चलने वाले धोखे की इस मुहिम को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में सदर के तौर पर चुने जाने के बाद ट्रंप के खिलाफ अब तक 2 केसेस खारिज भी किए जा चुके हैं। ट्रंप पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उन्होंने खुफिया दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया और 2020 में होने वाले इंतखाबात के नताइज को बदलने की कोशिश की। मई में डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार को रकम अदायगी के लिए झूठा कारोबारी रिकॉर्ड जाहिर करने पर भी सजा सुनाई गई थी। जज ने हाल ही में मुंतखब सदर की जानिब से सजा को खत्म करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया था, ताहम सजा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका में मुक़ीम सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के वकील सत्याग्रोशो गुहा और बांग्लादेशी सहाफ़ी ने बांग्लादेश से मुताल्लिक़ मीडिया के सामने इजहार ख़याल किया। इन दोनों ने यूनुस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके कंधे के नीचे मुबैना अस्कियत पसंद इस्लाम पसंद हुकूमत चलाई जा रही है, कि यूनुस ने इस इल्ज़ाम से बारहा इनकार कर चुके हैं। India, I believe India will never hand over Sheikh Hasina to Bangladesh, and India should not, because India always helped the helpless. So Sheikh Hasina is at this time is helpless. So as a Hindu majority, the Hindus always help the poor. So she should. India should never give Sheikh Hasina to Bangladesh. So no question. Chance of improving the situation in Bangladesh? Yeah, there is chance. If Yunus is not in power, we believe that things may change. Otherwise, no, because under Yunus' shoulder, militant Islamists are ruling the country. So until Yunus goes, nothing will happen. So this is illegal government. Somehow this government has to go. I don't know how, but we are here to help. We are urging the world, please look into this. A country cannot be run by an illegal government. Yunus government is an Islamist government. India should not have an Islamist government near its door like Pakistan. So there is mental situation, because a Hindu is not protected in Bangladesh now. Every Hindu thinks, oh my God, what's going on? Where I would go? Because India stopped the border. Even they see I cannot even fly away to India because the border is closed. So it's a mental pain. Mentally, a Hindu feel alone now. That's why we are here. We will go everywhere to tell our Hindu mothers, Hindu sisters, they are not in safe position because they have no one to take care of. That's the situation in Bangladesh now. How do you see the role of Bangladeshi media in current crisis? I explained already, I think, with other media and the press statement, there is no press freedom in Bangladesh. And not all the news picked up by the English newspaper. Because if there is news in English newspaper, it will be seen by the world. Sometimes some Bengali newspaper picked up, but that's not enough. And all the, all the progressive newspaper was taken by the extremist group. They are running the government.
جاریہ سال کا اختتام نے روس یوکرین تنازع میں ایک بڑا لمحہ قرار دیا کیونکہ دونوں ممالک نے اپنے اپنے قیدیوں کے تبادلے کی ایک بڑی جنگ لڑی۔ جذباتی لمحات اس وقت سامنے آئے جب یوکرین کے قیدی نیلے اور پیلے قومی جھنڈوں میں لپٹے ہوئے تھے اور جب وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے تو کھلے عام رو رہے تھے۔ دونوں فریقین نے مجموعی طور پر اب تک 300 سے زائد سابق قیدیوں کو گھر واپس ہونے میں مدد کی ہے۔ Как получилось, что вы в плен попали? В плен попал я с Чернобыльской атомной электростанции. Да, будучи на охране. Я никому не позвонил. Первое, то, что я попал на свою землю, что я увидел наш государственный флаг, вот, увидел семью. Вот, это очень приятно. جنوبی کوریا کی جانب سے ملک کے سب سے مہلک طیارے حادثے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش جس میں 179 افراد ہلاک ہو گئے تھے آج کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے جب حکام نے طیارے کے کاکپٹ وائس ریکارڈر سے ڈیٹا نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ آلہ ان 2 بلیک باکسز میں سے ایک تھا جسے کوریائی تفتیش کاروں نے جیجو ایئر کمپنی کے ذریعے چلائے جانے والے طیارے کے ملبے سے حاصل کیا تھا۔ یہ آلہ جو ریڈیو ٹرانسمیٹر اور پائلٹ کی آوازوں کو ریکارڈ کرتا ہے اس بات کا سراغ دے سکتا ہے کہ طیارہ کیسے پھسل کر ختم ہو گیا۔ واضح ہے کہ اتوار کی صبح ماؤن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے کے اختتام پر کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ اعزاز سے نوازا۔ صادق خان کو نائٹ کا انتہائی معتبر اعزاز لندن کی عوام کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صادق خان رواں سال مسلسل تیسری مرتبہ لندن کے میئر منتخب ہوئے تھے اور نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا۔ میئر لندن صادق خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز فخر کی بات ہے۔ جنوبی لندن میں بچپن گزارتے وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن شہر کا میئر بن جاؤں گا۔ اور ادھر صادق خان کو نائٹ اعزاز ملنے پر فارن سیکریٹری ڈیوڈ لیمی نے مبارکبادی دی اور کہا صادق نے اسکول ڈنر کی مفت فراہمی، صاف ہوا، کونسل کے ریکارڈ گھر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ فخر تو یہ ہے کہ برطانیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک بس ڈرائیور کا بیٹا کابینہ کا رکن اور شہر کا میئر بن سکتا ہے۔ اور ناظرین کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پورا ملک نئے سال کے جشن میں ڈوب جائے گا۔ شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک سیکیورٹی کے کئی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ تیار ہے۔ اتر پردیش میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں اسٹاٹک فورس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ چنئی میں ڈرون اور CCTV کے ساتھ 25,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دہلی میں پولیس نے ان تمام علاقوں کی نشاندہی کر لی ہے جہاں نئے سال کی خوشیوں سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ان حساس علاقوں میں اضافی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں جو عوامی سرگرمیوں پر نظر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ملک کی تمام سرحدات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں پاکستانی سرحد سے لگے علاقوں میں BSF کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ اور نئے سال کے جشن کے دوران لوگوں کو شدید سرد لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں 2 پہاڑوں پر ویسٹرن ڈسٹربنس آنے والے ہیں جس سے کم درجہ حرارت میں تیزی سے گراوٹ آنے والی ہے۔ ملک کے 3/4 حصے میں سرد ہواؤں کا پھیلاؤ ہو جائے گا۔ ملک کی تقریباً 22 ریاستیں شدید سرد کی لہر لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے نئے سال کے پہلے ہفتے میں 7 جنوری تک زیادہ ٹھنڈ پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پہاڑوں پر 2 ویسٹرن ڈسٹربنس فعال ہو رہے ہیں۔ اس کے اثر سے نصف سے زیادہ ملک میں موسم کا مزاج بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ دہلی، پنجاب سے لے کر جموں کشمیر، اتراکھنڈ تک کپ کپانے والی ٹھنڈ پڑے گی اور اس کا اثر تلنگانہ اور مہاراشٹر میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ غزہ میں خون جماتی سردی میں بارش، خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی ہوئے شہید۔ اسرائیلی حملوں میں بھی مزید 40 افراد جاں بحق۔ تاریک ترین دور میں بھی امید کی کرن میں تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جنگوں کے نازک دور میں UN جنرل سیکریٹری نے نئے سال پر دیا اپنا پیغام۔ نو منتخب صدر ٹرمپ کے خلاف جنسی زیادتی کے کیس کا فیصلہ برقرار، مدعی کو $50 لاکھ ادا کرنے کا حکم۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے میئر لندن صادق خان کو
نائٹ اعزاز سے نوازا۔ بے پناہ عوامی خدمات کے اعتراف میں ملا اعزاز، صادق خان نے کیا شکریہ ادا۔ مارشل لا کی تحقیقات، جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گرفتاری کے وارنٹ ہے غیر قانونی، سابق صدر کے وکیل کی وضاحت۔ اور نئے سال کے جشن کے حوالے سے ہمارے ملک بھر میں پولیس الرٹ، حساس مقامات پر اضافی حفاظتی انتظامات، سرحدوں پر بھی چوکسی بڑھا دی گئی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔